Madamo na sa mga pagbag-o sa kalibutan. Sang una, artista ang ginapilahan. Subong ang butika ginapilahan na. Sang una ang nagamaskara, hold-upper o kung ugangan nga nagatiid, sang bana nga nagapahubog sa ilimnan. Madamo na sa mga pagbag-o sa aton ginaatuba nga peligro sa bugos nga kalibutan. Ang aton istoryahan, amo ang COVID-19. Humalin sang ini ang naglapnag sa pungsod sang China, madamo na sa mga pagbag-o nga naangkon sang kalibutan. Madamo nagalawg-lahog, madamo ang nagasiling nga hindi dapat kulbaan. Apang kung luyag mo nga ikambyo ang imo birthday sa November 1, hindi ka maghimo sa mga tikang agud malikawan ini. Mayong aga, ako si Julius Maraveles diri sa DNX. Sa aton una nga town hall discussion bahin sa COVID. May mga dinapit kita nga mga bisita, mga sugod ako sa akon nga tuo. We have Vice Mayor Sid Familiaran sa siyudad sa Bacolod, Lone District Congressman Greg Gasataya, Attorney Joselito Bayatan, City Legal Officer sa siyudad sa Bacolod, and Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa local COVID Task Force. Let's start with Dr. Tan. Let's have an end of the week update sa COVID-19 cases, PUMs and PUIs. And before we forget, let's define PUM, Anay. It's person under monitoring. PUI, person under investigation. Hindi PU nga taxi sa una. Dr. Grace, let's have an update. Yes po. Good morning, everyone. We define first, no, anong PUM, PUI. Now, ang DOH has set a new set of guidelines or protocol nga ginpagwa nila recently. So, that was approved and released, ginpasa sa amon almost midnight. So, they have said, ang PUI are those persons who has history of travel, no, sa, or amo na lang niyo para hapos. When we talk of a person nga may masakit, no, may hilanat, may ubo, may sipon, sore throat, especially traveler siya, lantawon mo kung may history of exposure siya. Kung may ara and may symptoms pa siya, may history of travel siya, we automatically declare them as PUI. So, history of travel would define in those areas nga with confined or confirmed local transmission, areas or countries with local transmission. So, magsiling tayo local transmission, hindi na ang from people nga nag-aabot, but within na siya. So, nag-spread na within the community. And recently, or pinaka-latest na mo na update, we have to include ang Manila. Kasi confirmed Community na siya. quarantine. Yeah, community-wide. Amo na siya nga ang may move si President Duterte the 2 days ago or 3 days ago to contain. So, PUIs na sila. So, automatically, they will be, kay may symptoms sila, for assessment, kung kinanglan siya i-admit, kaging qualify naman na siya, kaya dapat admissible gid na siya. Kaya if it's really COVID, meaning ma-progress ang iyang symptoms, although there are mild cases man. Pero dapat, amo na siyang category niya, PUI na siya. So if a traveler comes in without a signs and symptoms, kag wala man lang siya sang history of travel sa sini nga mga areas, wala siya sa history of contact sa isa ka person nga confirmed ha, I would like to reiterate, confirmed case. So meaning may symptoms ang case nga ina, kag result niya is positive. So that means confirmed siya. So dapat amo ng exposure, and then you will be classified na as hindi kaya PUM. Okay? Liwat? Sige, liwat. Yes. All right. Now, as of now, how many PUIs, how many PUMs? Ang PUMs ta subong nga gina-monitor are, I think, mga 32. 16, 18. Ang 16, I mean, ang local travelers. 16 ang with international travels. Tsaka? 32. 32, yes. Yeah. Ang so, PUIs so far? Ang PUIs nga na-admit subong, may duwa ako nga na-confirm, pero may ara kita nga daw gina-validate kay the recent nga admission ni sila. Nga agin admit sila, it's because of history of travel nila, and they presented with signs and symptoms. Now, signs and symptoms nga present nila, may ara kita kalabanan, gid is cough and sore throat.
So they were admitted plus a comorbid nga condition, meaning elderly siya or hypertensive, may diabetes. So these are ay comorbid nga condition. May mga kidney problems. So ini sila, mga balantayan ni sila. So if they get to be consulted, they will be assessed nga PUI and i-admit ini sila subo. Dok, ang tiyabaw makapatay sang kagaw, hindi? Tiyabaw? Magsinggit singgit ka? lang. Oo. No, of Hindi. course. Gina-confirm ko lang sa isa ka-expert. Oo. Kaya ang damo sa mong eksperto mo, nga dapat pahalinon si Presidente Duterte, pahalinon si Mayor Bing, ambot si Vice kag si Kong daw, wala pa namuno. Dugay-dugay si Atty. Bayatan. Hindi na siya pagpahalinon. But only this morning, early morning actually, nagwa ang Executive Order number 18 ni Mayor Bing Leonardia. Suspended ang tanan nga mass gatherings. Magamba kita mass gatherings, pag tililipon sang madamo nga mga tao. But what exactly is madamo? Isa, dua, tatlo, apat. Let's discuss it now with Atty. Bayatan. Sir, in essence, Executive Order number 18 is what? Good morning. Ang Executive number 18 is actually to suspend these mass gatherings. So, ang question is, what is mass gathering? So, it's a very relative siyang definition, but this is a gathering that draw large crowds. Dalagko nga mga pagtinipon-tipon. So, ang objection na di is actually to avoid contamination or contracting of this possible COVID-19. Kay kung aton tanawon ang mga safeguards nga kinakuhaan naton sang basihan, amo ini ang Republic Act 11332, 11332, which is possessed of two factors. When there is the public health safety risk, there is always the cause, ang ginhalinan, and there is always the probability of spread and the probability of contamination. Now, in all cases, ang cause ma-identify, but in most cases, we do not have any control. Like for this one, this suddenly comes out. So, but we can control the probability. So, ang probability to spread, the probability to control it, and perhaps the probability to somehow contain it is in the hands of human beings. And the very entity that has the power and the authority to do it is firstly is the government. Kay tungod nga ang gobyerno naton is empowered to do that in Article 15 sang Constitution naton. Amo ina ang social welfare kag sa health, no, kag ang section 16 naton sang local government code, which is the social welfare clause. So kung aton tanawon ang Executive Order 18 ini, amo ini ang isa sa mga order that can help control the probabilities of contamination, infection, or contracting this in a wild scale. So, kung makita naton dira sa Executive 18, gincite man dira ang Republic Act 11332. Yes. Although, of course, ang I don't know if it's a worrying thing, but I think ang isa ka trend subong is people tend to talk about rights in the face of the crisis, no? It's a curtailment of rights, it's a suppression of liberties, etc. But of course, if we see it from a point of view of public health and safety, it's a different take. All right. Now, Attorney, allow me, let's go over page 2. Ang specific, Gidjabla, sa dispositive portion. So we have actually 6. One is mass gatherings, understandable. So meaning, kung magtipon, abi halimbawa sa karinderya, damo tawag ka onda, can it be a mass gathering? Ang mass gathering is kung i-define naton kung anong gina-refer naton yung mass gathering is a planned event
planned or a event. purposely sought occasion or event. So kung may like for example, may graduation dira, so that is a planned event. Nagbutang kada sang dalagko mga party, that is a planned event or a purposely sought occasion. Now to go to Ginhungod gid ya. o ginhungod mo o may ginplanuhan. Pero kung nagkadto ka sa karinderya or nagkadto ka sa mall o kung nagkadto ka sa supermarket kay ma-shopping ka, so we could call it as a gathering, but that is of an individual decision. Well, kung magambal kang planned event gathering, that is coming from an individual decision, but they have a collective purpose on a common event. So, first na nagkadto ka mo da sa cockpit, no? Wala man ka mo nagplano ay, pero you all together converge there for a common purpose. No common purpose of a particular event or a particular occasion. So, among ina ang aton nga gina-suspend kay the probability really of contracting this COVID-19 is very high. Then, in other words, balik kita gyapon dito sa RA 11332, ang ginatawag naton nga probability. It is always the way to control the probability of spreading this COVID-19. School activities or gatherings, both public or private. What is this exactly? Ang private, it could be the graduation, which is also in a public category. So kung public gathering, it's normally may mga rallies dira, no? May kung ano dira nga mga programa nga itipon-tipon dira. Well, that could be public. And normally when we say public, it is done in a public place, no? Which is really very far more dangerous than of a private gathering. Bulang ka concert definitely prohibited giniya subong. Yes, that is so. Rallies or assemblies. Pero ti ko nagarally lam subong, as you have observed, laban daw 50 bilog magrally. Is that still a mass gathering? Well, that could not be gathering of large crowd. Pulo, 5? Well, if you look at the rallies now, ha? If we put it into the scale of numbers, well, relatively, it's not a large crowd. It's not a large crowd. The person na mga tao nagtinipon sa isa ka jeep, nagsakay sila. So, you know, when you have a large crowd and there is an occasion in the event, the possibility of time, the prolonged time is higher. But kung jutay sila, hindi na maglawig. Yes. So it's always measured in the scale of numbers and in the matter of time. Yes. Attorney, thank you. I'll go back to you later. Si Congressman Greg has been to Manila lately, no? How would you describe Manila before you left? Well, a week ago, meaning last Monday, pagkabot ko until Wednesday, observation, number one is may mabatyagan mo ang scare. Before ang like Makati puno sang tao, Monday laka-laka. Ang mga baligyaan ginpat-check ko, kuan gid jutay ang tao nga nagasulod, naka-mask. Ang traffic from airport going to Congress usually it will take us 2 hours. 45 minutes abot na ko. Nadi-congest gid man ang Manila. Nadi-congest ang Manila. Likewise, pabalik mo man. May ban man kong makilala, ang BGC, way tao. Meaning, ara, patyagan mo nga may kakulba or cautious ang mga tao sa Manila. Even in Congress and in Senate. To the point, ganing may mga nag-voluntarily, nag-quarantine ang pila ka mga senador
pila ka members ng Congress. So ara agad plus pa ang mga discussions sang Monday kag Tuesday about this different committees on the topic of COVID-19. Batigan mo nga may kwan lain ang sitwasyon, no? Though this kabaluta ti ka matago ti may amone, no? But nag-escalate siya up to the point nga may makita mo nga may fear ng tao nga they don't know what will happen on the aspect of health, although we are informed, but lain bla unlike sa una mambal ka nga kung TB kaladlukan ng TB may bulong subong niya ti wala ka kabalo kung ano no, na on the aspect of health plus pa on the aspect of economy, which is another fearful that we'll talk about aspect. later. And then last Monday gumawa ang istorya sa Congress nga may lockdown, no? So nagwa tanan last Monday gid nagginuwa tanan. So grabe ang ginual kag grabe ang pabatigan mo gid nga lain ang sitwasyon. Ang tuyo sa siningang palatuntunan nga aton talakayon ang mga paghanda batok sa balatian. Hindi tatuyo nga mag-analyze kung sinong dapat basulon, sino ang dapat pahalinon, hindi politika but sino. Although I think nga to talk about survival is also politics. To survive is also a political act. Well, galing mo eksperto kisa gani si Dr. Drilondo lalison pa sang iba, no? Damo expert, pero hindi na gani kabalo manghugas kamot. Well, of course, amo ning aton nga panahon subong. Balikan ko karon si Congressman Greg. Let's talk about the economy. Vice, by the way, on a side note, si Vice Mayor Elcid Familiaran, isa sa pila ka mga opisyal sang syudad nga nagkadto sa PCL Assembly sa Metro Manila, Pasay City, from February 26 to 28. Sa tong assembly, atuto ang konsihal sa banwasang Tayasan nga positive for COVID-19. Karon ang pamangkot, bayaan ta na si Vice, tapuson ta na yung pulita. Hindi tan palapit siya. Vice, did you undergo self-quarantine? Tell us something about it. Well, kwanta na yan, almost 13,000 ang participants. 13, out of 17,000 plus. And isa kita dito. Damo kami di bilog nga Negros. Damo nagkadto. And ang convention is 26 and 27. Ako yung may Vice Mayor's National Executive Board meeting, so 25 ito na po to. Then, ato itong mga konsyales, inapdan ko. So, 26, wala pa sila sa convention center. Nag-abot ng ato mga konsyales, 27, kay election day. 27, no? Nag-abot to kami to, waigat mo 30 minutes, nagwa kami, kaway man dayon ng election. So, nagkonsulta man kay Doc Reyes, kay Doc Taboga o the Bureau of Quarantine. So, kung kami isip, pagwa naman sa convention center, isang 27, isang 5 o'clock, so good ng amon incubation period. Kaya pagka 28, pinuliay na mo. So, after nga nabalaan, atong sa Tayasan, may na ko nag-report sa office. Pero, pag umalang to ng news, so, why kung nag-report sa office, ika 10th day na. Or, yun, no, ika 12th day na naman of incubation period. No? Na self-quarantine na lang ko, 2 days. Kulbaan man tanan kami, may group page kami na po. Iba nagsaka BP, iba na LBM. Ako honestly, di kulbaan ako. The first time nakabatyan ko sa fear. No? But subong ika 14th day na naman, Dok, no? So, pwede na kong pa Manila doon. Ma-last plane out ko, karon si gabi. Mapa Manila ka to, Abi ko. May last plane out, karon last flight. Oh. May ang 48 hours. ang ano ni, ang cancellation or stoppage, ang hindi pa na lockdown stoppage ang flight going to Manila is tomorrow.
tomorrow. So last flight karon 10 or 9. And we have questions so far. Let's have one. I-try ito ni. Let's reiterate the self-quarantine of those flying from Manila to Bacolod. But paano ang nag-work? Will they be allowed to work at home? Halin kay Elise Rose. Liyog lang kong gamiton ta ang aton gidngalan ha. Hindi ang picture blas ang kabayo da o pictures ang ido. Let's be responsible in discussing this. So ang pamangkot niya, will they be allowed to work at home? These are specific questions. Pwede. Is that even possible? Anong protocol to that? So magsiling kita quarantine, it means you get to stay at home, you restrict travels, meaning local, bisan magwa ka, magkadto sa piyak balay, dapat hindi ina pwede. So restricted gina siya. You keep a distance even sa family members mo. Day and night na, sir, ha? Hindi pwede nga daytime lang, gabi, isa man Japon ka mo katululugan. So dapat it has to be separated Japon. What else? Work. Kung may EO kita, actually coming up that even coming from Manila will be quarantined na kay they have a local transmission, it means it goes to say nga they will still or they will and they have to be staying at home gid. So wala sila choice. Now, okay ako in government kay we have a civil service na sponsor, di ba? May civil service na supported document that they can go on nga mag leave gihapon nga hindi I think hindi bala sir hindi chargeable sa leave credits. So it is allowed. For the private, I don't know anong arrangement, but I think for purposes of I'm sure na even co-workers mo, they wouldn't want you to be their money. So bisan ipilit mo gurong self mo nga mag-report, hindi sila gusto sa iyo. Mapuli ka Dugang na, sir, no? But, Yes, sir. May mga executive order si Mayor nga gin-issue as preventive measures. May national executive orders man si President Duterte nga gina-encourage on the part sa private sector. If possible, kung pwede man lang sa balay, why not? Iban gani nga government offices, 4-day work na lang. Ang COMELEC, I think, Mondays to Thursday na lang sila. Even sa President Duterte, even ang government offices, pwede. Provided nga hindi mo mahamper ang services. So, discretionary on the parts ng chief executive. Depende sa sitwasyon. So, Kung nakitaan niya. tanan nga workplaces and management can actually evolve sang online lang, work online nga scheme. It depends sa tagiya, sa negosyo. Ang budlay man lang guro, work at home, number 1, balsamador. I mean, anong mong imuon mo na, no? Ano pa? Hindi ko magsukot nga dalon to sa balay ko. health workers. Health workers. I mean, it might sound like a joke, but tuod ni mo. Ano ang trabaho nga pwede mo madala sa imong balay? As I have said, balsamador, budlay. Nurse guro, hindi man pwede dalon mo ang pasyente sa ospital. Things like that. But, and you were saying, Vice, I'm sorry, nga may executive orders that will actually guide us. Yes, as preventive measures. In fact, si Mayor Bing gani, may another executive order naman magwa. In relation sa executive order nga issue ni Gov. Lacson, which is very good. But I think it is more better kung gin-include ta ang passengers coming from other places. Pero sa Cebu, may international flights tayo nga direct and wala tayo lockdown sa Korea and Japan. So dapat i-require. Why so? I do not. We are guided by the national directives. So, ang isa na use is, ang orders ng Presidente last Friday, if you can recall, is for community quarantine, no? It's not a lockdown. Para at least ang pamatinan on a positive note, no? Kay lockdown niya, daw gira na. No? Just like katabo sa Italy. Although it has the same effect, but dogin mayo-mayo lang dito tayo pamatinan. So ang
community quarantine subong niya sa NCR is para didto lang because if you can see daw may aragin pagwa to nga guidelines ng IATF nga if may mga confirmed nga mga local amo na i-effect ang community quarantine. That's why nga aeroplano from Manila going diri sa mga kaprobinsyanan. But I think allowed ang international subject to measures nga may 14-day quarantine. Tapos kung may mga areas nga hindi pwede kadtuan sa mga Pilipino. Pero ang diri naman niya nga mga flights like Clark going to Bacolod, allowed siya. Hindi siya covered sang community quarantine kay NCR na to Specific Manila to to NCR. siya. So allowed ang NCR. Ang Cebu Bacolod, same thing, allowed man siya. Ang international to Cebu, amo na dapat subject na iya sa mga LGUs kung ano ang ilang himuon with regards to that. I think part to siya sang direktiba nga pwede na ihimuon sang LGU ang ilang kaugalingon man nga policy when it comes sa pag-implement sang community quarantine. So pwede na siya like Cebu siguro or diri sa aton sa Bacolod depende na iya sa syudad. Kaya I think si Mayor Sara did the same thing man sa Davao. All right, let's have another one. Patrick Louie, suspended daw ang klase pero dapat ba lang mag-push through ang school sa ilang graduation practices? Should they? I think may ara na appropriate nga kuan guidelines. Yes, sir. I think ang executive order ni Mayor Bing ng Executive 18 suspends the activities of graduation. And previously may ara man siya executive order nga gina-postpone niya. So first it was postponement, now it's really a suspension. So it really matters to be very cautious. By the way, manong prosesyon na dason sa Holy Week, is that also considered a mass gathering and therefore suspended? We call it as a mass gathering, but we always leave it to the sound discretion of the church because we are in the basic principles of governance that these two entities are separate from each other. But we always appeal to any social institutions that may have a different views with the government, that the government now is exercising the two main fundamental powers. This is the inherent power of the government, whether this is written or not written. First, we have the principles of parens patriae, meaning to say the government can always act as the parents of the people. Kung anong para sa kaihuan sang pamuluyo, ang aton gobyerno ang nag-akto nga bilang amay-amay naton. And if really there is a thing to be enforced and it takes the proper authority to do it, we have the principle of police power. So, meanwhile, what we are doing here is really to exercise the soft hand of parens patriae. But you can actually resort to like using police powers of the state. The police power is, I think, that would be more of a last recourse because there are more underlying principles to that, no? Like, for example, if there is the dangerous tendency, there is the present and danger rule, there is the balancing of the interests. These are all principles that we have to weigh in order to enforce that. Because in all cases, this will always constrain rights and restrict rights that are already vested to the people. But now, this is an appeal in the moral conscience of the people that this is for the good of everybody and it needs the cooperation of everyone. So we are first appealing to reason and we hope that reason will always prevail in anything else. So, sa subong, ang mga executive order and even the sa nambal naman ni Congressman Greg
nga siling niya ang ginusar gani nga term is community quarantine. Because I think this is more of parents portray approach. Ginaulo-uluhan ng tao nga hindi lang nablanay kay basi matamaan ta. So, pero kung push comes to shove, gamayara gida yang hindi gidya mamati, then I think police power will do. But then again, we are now in survival mode, hindi ba? So it's a question of should we, I mean ako ha, should we actually prioritize talk about politics than survival? I mean, this can be a political issue. This can be weaponized. That government is doing nothing. Government officials are doing wrong, not responding to the issue. But kadtuan ta na karon dugay-dugay, attorney, because I'll go to another question. Kinoy Pantilagan, I saw your question, but I'm sorry. This is not about baha. This is about COVID-19. I hope you understand. Kay kun baha karon malat na nay tana sa issue sang basura. Gahaboy tabla basura tao kun wala. Same with COVID-19. Damo eksperto, but do we actually do what is expected of us? In short, how can we as citizens do our civic duty? Civic duty. I know the question, I know what activists do. I was one of them before. And so I know what it means. But at this point, let's talk about civic duties. Sa bagay gani ang bindita subong ang holy water ano gani na pagsulod mo bla holy water nga pagsulod mo para sa usawan mo kamot mo way na gani subong no. Oo. Kag subong ang sang una ang ginapilahan ka tao gasolina. Subong alcohol na. Tida mo eksperto pero panawag nila sang alcohol. All right. Nga wala lang nga naging suspend ang school. All right, let's have another question for everyone. Joel de Monteverde, nga wala lang naging suspend ang school immediately for 1 month pareho sa Metro Manila. Instead nga early closure. Ang pagpadayon sang eskwela for another 2 weeks nag-expose sang mga estudyante kag teachers sa COVID-19. Sino pwede magkasabat? Vice? May executive order si Mayor nga again nag-end ang classes and moving up activities ang aton daycare centers yesterday. Ang aton public schools will end their classes this coming March 20. Ang private schools 27. All graduation rights postponed. May 13, 20, 27. Because ang aton daycare centers why ni required number of hours, no? Unlike sa DepEd, may school year, may school calendar year kaya nga gina-follow, and may required number of hours ang kabataan nga magsulod sa eskwelahan. All right, let me cut you dira, Vice. So meaning hindi lang niya basta-basta nga ay buwas i-suspend kung klase, hindi galian mo na. Dapat may ara minimum number of hours. Yes. Nga i-comply. So Okay. ang aton Okay. public schools nga at 20 kay early sila na start. Mhm. While ang kalabanan nga private schools late na nag-start. In fact, iban July na eh. But endlain ang sitwasyon sa Manila kag sa Mhm. Bacolod. So hindi niya nga daw masakay ka lang sa bump car nga kung diin ka tumabunggo, ipundo mong eskwela ang pag-eskwela. Yes, correct na. Hindi ang sitwasyon niya sa Manila, hindi man to pwede nga pag declare na to sundo mo man. All right. I hope it's clear, no? Trixie Ann Muran, what is your response about the sudden panic buying of Bacolod noons? Should we really panic? Ako ka panic kung kay wala ko i-buying mo. I mean, what else can you do, no? Panic lang eh. Okay. Kong, it's a matter of policy, no? But it's again cultural eh. And we're talking about culture. You cannot regulate culture and practices. Di kung ng tao mapanik, alang-alang mo nga i-legislate nga illegal na magpanik ka. Well, gali, use nga, kung ang taon mo
gatabo ni siya sa Amerika, gatabo ni siya subong sa Australia, ginagawa ng toilet paper, tinapungulay sila sa toilet paper. Di ba? Amuning sitwasyon sa Manila last week, ang alcohol ubos, ang toilet paper ubos, ang mga canned goods kadasig maubos. Inayan sa makasarang magbakal. Okay? Puti ang aspect of panic buying siguro it's a matter of one survival. Kada isa gusto mag-survive kay may fear, kay tungod kakulang sang information. Namo na nga resort sa amo ni nga mga butang, no? Imbis magambal da nga pwede ka lang kabakal isa ka alcohol, isa ka box sa baklon mo. Di ba? Or kung gambal ang grocery da nga allowed ka lang 2 ka bottle sa alcohol, bakal ka to 2 pero ang mga upod mo sa likod nga mga kilala mo pabaklo mo tag 2 tapos taguon mo, it's still amo na mga butang mo. So siguro kunin siya correct lang point mo budlay-budlay ni sa legislate. Kaya pwede mo lang ma-legislate na kung gulpyada nga naglain ang presyo. Pero as to sa pagbaklanay, ambot kung gapaminsan ko kung paano ta na pwede may mo. So siguro it's a matter sa individual na gid lang, isa kag isa na gid lang siguro. So nga importante gid ni siya nga pabalon ang pumuluyo sang sitwasyon para hindi magpanic, hindi magnervyos. Kag manabla kung kaysa kita mismo gahimo sang konklusyon nga basi kung mapainit da di ta matapikan COVID. Ina nga mga butang kay tungod subong damo na alam. Muna nga, iban ka pa mangkot sa ako ng sabat ko lang, mangkotan nyo lang ang mga doctors, kaya sila na yan maka-explikar. Hindi kami maka-explikars na, no? Kay kada isa, gulpi nag-scientist, kada isa, gulpi mag-doktor. May ara nagpatial sa init. Why siya patay COVID? High blood siya, no? So, siguro, muna, it's an appeal lang siguro, no? Sa aton pumuluyo, no? Nga, let's not resort to those things kay ang aton sitwasyon sa Bacolod subong kaluyan lang maayo di hamak compared sa Manila, no? So amo ni kinahanglan gid nga ang vigilance, ang social distance nga ginahambal sang isa kag isa kinahanglan ni for our protection man, no? Kag protection sang tanan-tanan. I've heard may ara councilor nga nagaplan to pass something about this, Vice. Yes, gin-request ko si Councilor Cindy to sponsor an ordinance penalizing sang anti-hoarding and anti-panic buying ordinance. And I'm quite surprised wala ka law nga naga-regulate sina. May EO lang to nga gin-issue si President Duterte. May psychological effect ng social media eh. Kita to lang panic buying, sundon man nila. So dapat siguro but ang ordinance ni is temporary, subject for review siya. Kaya ilang taon mo, ti pwede mo hoarding, damo-damo ka hoard mo. Kag triple, quadruple yung price sa mga alcohol, mask. So hindi na namin. The same thing man kung damo ka kwarta, nakita na sa social media itong ginagawa ito siyang tissue paper, lampusanay. Isa ang mga racks ni ubos mo. Tikita ka da, mga bakal ka man. So may perhaps siguro butangan naton siyang temporary nga polisiya nga maproteksyonan naton ang aton pumuluyo. Kay kabalo ka law of demand and supply, kung ay sa supply, ang demand ara pagustos la presyo nga pagustuhan na ilang jack up na isang presyo. Even ang thermal head scanner gina hoard nila. Ang 500 na nga bratuhon nga thermal scanner, baligyan na 5,000. Well, as they say, ang crisis kuno brings out the best or the worst in us. And this is what we are seeing right now. May gabaligya sa alcohol, subong 480. Ang 500 ml online. Pero katuan ko na karon, paano abi ko mawad-an na alcohol, hindi na maka-supply? Can the government, exercising its police power, commander private assets? Nga okay, kakamudaan ay, imbes nga bulong, inyo brown, imbes balanyos, alcohol anay. Can we actually do that later on? Pero balikan ko na karon sa worst case scenario, tanga part attorney. Let's have more questions. Si Trixie Ann Moran, actually nasabat na ni Attorney Bayatan a while ago ang imo pamangkot, parte sa church services, kung bala mapadayon o kung hindi. So it's up to the church to decide. All right. Roberto
Ano ning apelyido mo, Roberto? Man nga ginsuli mo niyaw? Ano ka may... Well, anyway. Hindi na ko magpalibog kung ano isang imo apelyido kay kabudlay ni Roberto Carlos. Is there a specific hotline to call for help? Kung may ara tao nga nagasuspitso nga may ara siya symptoms ng COVID-19. We actually discussed this during the first editor's table about COVID. But anyhow, again, sila din sila matawag. Okay. So, ang ato nga all people coming in as PUMs, no, nga for monitoring, and those PUIs are supposed to call sa aton nga BHERTS, no? So the Barangay Health Emergency Response Team. Kay sila ni ang una naton nga task force, no, nga frontliner naton in our barangay. So silang pinakamalapit. You can always inform them through a call, a text man sa barangay nyo, and inform them nga halin ako sa amuni nga country, halin ako sa amuni nga area, and I develop this kind of symptoms. So hapos man sila i-contact. Now ang City Health also has put some contact numbers in there, no, nagsaamon nga mga flyers, damo-damo man kami dagin butang nga ginpang lapta. We also have numbers in there nga pwede nyo gid tawagan. Our police also pwede man kamo katawag kay para nga i-refer kamo dayon whenever kung diin ang mas accessible sa inyo. But take note na ang aton nga mga patients who have symptoms that needs to be transported to hospitals, dapat DRMO lang gid ang maka-convey. Hindi ka magsakay sa tricycle, sa No. tricycad. No. Tawag gid ambulansya. Yes po. And DRMO lang gid. Kaya we have dedicated ambulance and a dedicated team nga para amo lang gid ning ma-transport sang aton nga mga pasyente. Now, ang reason for that is para hindi mag-spread sa iban man. Ang ato niya nga dedicated ambulance are already trained on how to put on their PPEs, and that includes a suit nga to protect them para hindi mag-spread ang infection if ever there is. Actually, we have to clarify that ang tanan nga PUIs, no, ang naga-manifest ang symptoms does not mean positive ni sila. So they may have a common colds, they may have other causes ang iya nga diarrhea, other causes nga ang nagaubo siya, pero it doesn't mean nga positive ni sila dayon for COVID. So hindi kinanglan nga magpanic nga may PUM kada, may ara kita traveler nga gasipon, maakuan kita dayon, maahambal mo gina sir, ma-shout, masinggit ka na dayon, no, matsabaw, ano to gani. So all you have to do is basta may ara ka nga members ng family or a friend or whoever who has a history of travel nga nag-develop sang symptoms, siya ang tagaan naton ka mask. Okay? Para nga hindi mag-hoard ang mask naton, hindi maubos. So dapat siya ang ma-mask rather than the all of us bakal kag maggamit. Dapat siya ang ma-wear. Kay siya ang infectious. So dapat siya ang ma-isolate. That's why we need everybody's cooperation nga dapat ang PUMs naton should be isolated or quarantined, I mean, para nga if ever they develop symptoms, hindi mag-spread na sa iban. Kag amo na reason sir nga ang i-quarantine sila kay para mabantayan sila kung may symptoms gid man sila. Kung di inilagin kuha ini basi locally lang kay kung palagawon mo siya kag nag-develop siya symptoms, pwede nga diriya lang somewhere ging kuha. So dapat amo na nga ma-quarantine gid siya. And so let's have Thessany Lorraine Katchopalik. Sirs, ma'am, due to lockdown sa Manila, for sure damo nagpuli sa provinces. And we are not sure kung sino ang mga exposed. Private schools in Bacolod still have 2 weeks of class. I think Cebu and Iloilo nag-declare na no class starting today. Paano naman yung mga students study sa Bacolod? I think we go back dito sa number of hours nga gina-require to accomplish. And there are other modes of fulfilling that number of hours. Like yesterday,
may faculty meeting ang College of Law sang UNOR nga kung pwede naman lang ang nabilin ng mga subjects, pwede na lang matudlo via online. So, we have to make that adaptation. But still, the bottom line here is we do not compromise one regular thing that is done in the normal way, while at the same time, here is a thing like the COVID that will disrupt this normal way of doing things. So in between is what we call precautionary measures. So ang bottom line dagyapon is how to control the probability. If we can continue the class but we continue with the observation of sanitation, kag kung may kabataan dira, kag estudyante, nga daw naga-feel siya nga daw hindi mayo ang iyang pamatsyag, dayon niya report, no? Kag magpabalo siya sa authority para nga ma-actionan na dayon naton. So, kung aton tanawon, when things becomes very uncertain and it may come into something a disaster, that is not everything. We still have the good things to think of, many things to do. Ang importante is kabalo kita maghalong in this particular time of uncertainty. So, number one is follow authority. I-follow nato ng authorities kaya nga they are hindi initially nga ginapalagpatan, no? That's why nga makita naton ang order bisan sa national level and the local level. Amat-amat kay gina-estudyohan gid anay. And we are dependent upon also with the national government kay may ato to yung expertise sa ilas babaw. No, may mga gatuon na to kung ano gid ang dapat himuon, no? Because these are, I want to kay na before magsugod ang program, gistoryanay kami ni Kong Greg, siling niya ang mga implications to the economy, social interactions, no? But these are, we leave it to the hands of the authority because we are being supported also by right thinking persons, no? We have the experts behind this. So, in this some questions, so masabat na makita ta sina kung ano gyapon magbalanse sang sitwasyon subong. All right. Now, ang iban nga mga questions actually are questions that I have asked in the first part of the program. May nagapamangkot about mass gatherings. Ano exactly na? Gino Lim Lopez, ini nga pamangkot mo was actually answered kaina pa. But let's try again if we have time later on. Professor Bernaldo Eres, may I know the number of health workers of the city of Bacolod? Do they have enough self-protective measures and the capacity to handle worst-case scenario? Professor, this was actually discussed in the first editor's table. But if you failed to watch, mangkoton ta na liwat karon kay Dr. Grace Tan. But the one who can answer this is actually Jose Maria Vargas. Now, I'll forgo the questions, Anay. I'll go to the discussion of the worst-case scenario. Worst-case scenario, let's talk about public health and the economy. Anong effects ini sa economy? Vice, let's talk about that. Kong, attorney, and Dr. Grace Tan, no? Health implications if we continue with the normal way of life, which means we go to the office, we go to work. So, ano ang dapat halungan? But what do you see, Vice, Kong? Worst case scenario, what's going to happen? Bacolod lang, ha? Well, balikan ko to anay kay may term tong ginagamit ng lockdown. Sa Manila, wala lockdown. In-downgrade nila to community quarantine. So, ang lockdown niya, waay sa tanan ng balay, arak lang sa balay mo. Daw sa sini na iya. And that is good. Amo nang ginimo siyang buhan. Na na-contain nila or nag-lower ang nanaog ang transmission, no? But hindi pa naton kinahanglan. Ang worst case scenario dara sa ekonomiya, ang dako na siyang effect sa ekonomiya naton. Amo na nga aton government wa iya pa nag-lockdown. Kaya imagine mo i-stop mo ang pag-transfer sang goods from one place to another. Kalabanan nga goods nga halin di sa provinces, halin sa
NCR. But I think people siguro seem to lack an appreciation of what the word really means. Yes. Lockdown. Simple hunta magambal ta lockdown, kita ka mo sang umang, ang umang gasulod sa alukaba mo. Tiyan mo ng lockdown, hindi ba? Everybody stays at home. Ang government lang madulong sa imo sa pagkaon mo to sa imo balay. Pati kami, hindi kami Walang kagwa lockdown. bilang reporter. Yes, to continue, Sige. ang aton goods and services nga diri sa provinces, kalabanan aton nga products diri imported na siya. So dito nga daan sa source, wala na to, nag-stop na tong pag-manufacture. Ang nabilin di sa aton, kay outside the country, especially sa China, ang nabilin di sa aton, old stocks na siya. So kung may lockdown, ang effect is na sa provinces, even in Metro Manila, hundreds of thousands siguro madulaan siyang pangabuyan. Kaya para sa amon din normally, kung na kami siyang ibaligya, ma-close shop kami. Kaya hindi na kami ka-afford siyang amon monthly overhead cost. Okay, you mean ang inyong store? Yes, Porsches. ang amon business. So, how long do you think would it take for you to close down, given the current situation, for example? Until ang supply last. Kung why ka na supply. Honestly, sa China, why na eh? Close na nga factories. So, suliton ko old stocks maningin ari di from Manila. So, kung may lockdown ka to, even ang goods mo, wala na siyang paralyzed ang tanan eh. Diba? So, Europe, China, US affected na. yes. So, So, may- amo na siya, ginatunan silang ni Atty. Biatan, ginatunan na to siyang national officials na to. Ngayon, hindi lahog niya nga, damo-damo ka demand eh. Masan o pa tama lockdown? Diba? They don't, why sila kabalo siyang matabo kung i-lockdown siya? Kong, what do you think? Ang declaration for community quarantine, ang epekto sini number one, while abot sa Manila, like dito sa atong sa probinsya, ang direct na hit sini is amo ni ang pag wala eroplano, ang mga gabaligya palibot airport, ang mga porter da apektado na sila automatically. Kiti why na sang pasahero ang mga the same way sa mga ports amo man na kiti wala man barko from Manila going to the provinces. That is why I called up Dole kahapon to come up with measures on the local level para diri sa aton sa mga apektado ining mga pangabuhi on a day-to-day basis nga naga-survive lang base sa gwa sulod sa mga eroplano kag sang mga barko ina sa simple nga paglantaw. On a larger scale, lantaw ta diri, number one, ang tourism industry is down, ang hotel industry is down, ang transportation industry is down, ang manufacturing basically is affected. So halos tanan nga ekonomi nga businesses apektado subong because of this. Ang dumayo lang siguro yati ang baligya sang alcohol, baligya sang mask kay daw mo ni ang nagsumpit gid. Ang aton restaurants are affected. Diba? Ang aton retailing tanan-tanan apektado gid subong, no? So ang paglantaw sini if kung pila ka mga sa Manila gambal nga kung maglapaw pa ni by July lain ang aton sini nga So you think sitwasyon. ang turning point is July? I think daw muna ang base sa pila ka mga discussions ito daw dapat mag-July do makaya pa. Beyond that, sakit-sakit na ganyang igo sa aton sa nga ekonomiya. And you've been talking to businessmen in Manila Yes, also. yes. And they think July is the breaking point. Amo gid ni ang ginalantaw nila ti. Kung sa Pinapa- Negros, sugod man na sang Tiempo Muerto. Yes, yes. So are you seeing a Tiempo Muerto all over the Philippines? That's very possible. That's very possible. Iniya, pangkabilugan pa ni. But kung ang taon mo, ang mga nagapangabuhi balaya sa 15-30, ti kung ako may negosyo, for example, nga baligya ko da bayo, ti kaway na mabakal, manira ko.
ti ang gaobra sa kon why na di ba why na siya obrahan, why na siya income, so manira na siya. Ti ang bali Primuel sid kina correct man to kung gabaligya ka goods coming from other countries kay why na magaysulod dutay magabakal apektado. Kaga pamangkot sino pa mabakal kay why na sang income ang tao. So ini siya medyo side by side Ang lantaw mo sini ang pagtingwa naton on the health aspect at the same time lantaw taman ang economic aspect kay ang epekto sini sakit kayo. Kag lantaw ta by March 15 kag April 15 daw mo na ning chimpo nga bayad ka sang taxes mo. Diba? No? March 15 and April 15. Daw mo ning It remains to be seen if ang government would allow businesses tax breaks. Precisely. So that's why bring up ko ni ang aspect of taxes. Kaya ang mga negosyante, paano ka bayad sang tax mo kung apektado ka? Kaya tungod may crisis tanga gina atubang subong. So ini siya are things nga kinahanglan gid padalman no kag actually gasugod ng discussion gani sini sa pila ka mga kongresista kay ano na mo pangkabilugan na ni nga ekonomiya sa Pilipinas kag hindi lang kay Pilipinas yos lang taon ta bilog ka kalibutan no? Sa una may Asian crisis, sa Asia lang to. But right now, bilog na niya kalibutan. You're talking of Europe, you're talking of America, you're talking of Australia, you're talking of Asia, you're talking of China. So, ano ni siya, diin kita padulong, diin kita makadto sini. Although, hindi na kita magpadalom pag paminsar, kaya basi magsipa talata sa gwa. Kaya actually, bag-uwi ni saton, no? Bag-uwi ni saton, do hindi tabla kabalo nga sang December, do okay pagtanan. Pag first week of January, okay. Pag gulpiada, sumulod ni ang tanan do nakibot. Ang iban ga daw gina downplay pag gani isang iban. But ano na to, ang kakatabo subong. No? So siguro, ang pinaka-importante dari is ang ginahimo sa gobyerno nga dapat i-ensure ang presence ng government. Kay once madula na ang presence ng government, then that chaos will start. Palayo lang rebellion will zip in, crime rates will go up, no? So kung nataon mo ginambal kung do pelikula, pero kung isa-isahon mo, amo ni siya ang posible gid matabo kung hindi kita magpreparar, kag hindi kita magbuligay and maghimo sa aton little share no of bisan social distance na lang anay if you feel nga daw kan social distance kag ang kabataan hindi lang ay pagpagwaon kung kaya man lang manabla plus the fact pagid Dios isa pagid before iuntaton ko ning aspect do nagalingin ang ulo ko magsagad ka paminsar ultimo ang mga driver sa Bungs Manila apektado. Ina sila, as I said, amo lang mga day-to-day, ang pala niya punon mo sa gabi, ubraw mo pa sa aga, way pasahero, kay way estudyante. Ang mga pang-empleyo, hindi man magsakay. May MRT tuod, pero may una bla, tratanan kita are affected. Subong damo nagatuon about economics mo. Harsh lessons in economics. Abita okay lang na ang klase untaton, but no, may cascading effects Now anyhow, Bianca Montilla, how prepared are we in terms of public assistance, especially with the health sector? Okay, so our government, our city of Bacolod, through Mayor Bing has approved some amount for the procurement sa aton nga mga personal protective equipments para sa aton frontliners. So these frontliners would include ang aton nga mga response team, the DRMO, ang mga ambulance naton, ang hospital naton, ang aton nga Coast Guard, aton nga quarantine, ang PPA naton, ang city health or health centers, and also our BHERTs. We give them the assistance as coming from the DRMO fund kag amo na ginagamit naton for the procurement sang sining aton mga PPEs. Pero pag nagdamo ang aton nga patients admitted, of course ang resources naton would be depleted. If ang
patients no nga who get to be admitted in an isolation unit no sa aton nga hospitals, of course isolation na sila, so every time magsulod ang nurses, ang doctors who would be monitoring them and asking sa ilang nga pamatsyagda, pagkuha sa ilang mga blood tests and everything, masulot din na siya sang PPE and single use ina siya. So sa isa guro ka person per day, siguro pila ambod, hindi ko sure kay it depends sa government and sa private kung pila gid ang PPEs nga ma-spend. That's why as much as possible we would want to inang hindi taman bala pag-usikan ang aton nga mga PPEs kay we spend on that, and if magastuhon ta lang hindi man lang siya PUI gid at that point no kanugon. So the government, DOH is making sure gid, creating guidelines kung ano ang pwede ta i-admit, ano ang pwede ta i-treat at home or i-manage at home para nga ma-lessen taman ang use of these resources. Kay by that time, tsakto na ba ni kong preparation is very important man no, pero by the time maubos ang resources ta kay we gasto and we gasto, definitely a lot of our people would be para na, for example, kung maubos na ang aton nga PPE kay wala na sang may maubra, kay wala na may waay na workers, kay ato na sila tanan sa balay or sick sila tanan, wala na kita PPE, definitely ang aton healthcare providers hindi na maka-accept sang pasyente sa hospital kay wala na sila suluton nga gamit o why na sila i-use nga gamit. So definitely it will cause a lot of chaotic gid nga problem on that. So dapat basically we need to think, that's why the government wants to think of prevention rather than although anticipated na nga there is a risk and a possibility nga makalambot sa stage nga na, pero as much as possible we think of mitigation measures nga dapat himuon ta para nga ma-contain ta dani ang viral spread and hindi na mag-cause further nga problem. Okay, balikan ko karon dugay-dugay ang mga questions, but let's have a look at the worst case scenario. Example, ang isa ka concern sa mong is this. While nag-quarantine sa seaports and airports, we cannot do that sa bus terminals despite the fact that we share borders with Oriental Negros. And there's already one positive case dito, and we don't know. And every day we have more passengers, I think, inland from buses than from boats or planes. What can we actually do about that? Nanawag ko kay Dr. Tabuga and he said nga ang BOQ cannot do anything about it. It's up to the LGU. That's why we need to educate the people on the practice of personal hygiene. Kay number one, we have to remember that COVID is a droplet infection. So it goes with the droplet sang tao, meaning paghambal niya, pag-ubo niya, pag-atching niya, pag-sikma niya. So it goes with that. That's why we need a lot of cooperation sa aton mga pumuluyo, not just in Bacolod but all over the Philippines no nga. If you are sick, please stay at home. Basic gina siya. You don't need to have COVID in the Philippines para nga to tell you nga pamuyong ka danay ha kay nagatrangkaso ka. Even ordinary flu can affect the whole office or the whole na building. So basic gina siya, sir. Personal hygiene is very important. So cough etiquette, meaning kung gaubo ka, tabunan nimo nga mouth, imo nga with a tissue, haboy dayon in a trash can para nga hindi maukay. Use your elbow para nga ma-contain mo ang virus. Hand washing is very important. Di ba sir, nadula ng alcohol? We are talking about that. Pero dula ko nung alcohol, pero ang sabon damo Japon sa counter. So it goes to say that alcohol kay pwede mo mabitbit,
Pero water and soap, pinakabarato, gid nga pwede ta magamit. That's why in quarantine, home quarantine, you don't need to buy a lot of alcohols. Just hand soap and water will do. Personal hygiene gid Japon. And make sure nga healthy lifestyle kita. Kay the more nga pars nag-resist kita nga PUM ako, ay hindi, why ko gapati sa government nga PUM ako. Upod mo ko to Japon sa akon nga barkada, mainom and everything. So it just goes nga we are not responsible with our act. Siguro dapat kita nga individuals to help. This is our own way to help the government. We don't need a lot of money para ma-contain ang virus. Just being a responsible na citizens ang Bacolod or Negros, no, can do that. Pamuyong ka na lang sa balay if you have a virus, di ba? And if you are declared as PUM, kay naghalin ka sa area nga may local transmission, palihog submit yourself into home quarantine. Hindi na mag-resist. Kay we don't want, as Attorney Bayatan has said, we don't want na police powers will come in. Kalaway naman na nga may mga police and CIDG mabantay sa dalan because they don't want you around. So, pahimuyong na lang gid. And for other people, bala sir, who know somebody nga, ay, kuha na siya gali, halina siya sa sa area nga mo na. Please, hindi man pag-create sang stigma because these people are also humans. They have feelings man. Kag hindi man ni makalalaton sila just because they came from an area nga may ARA case. Hindi tanan nga tao ga-carry sang virus, sang COVID ha. So, jutay lang na sila. And damo sang gaayo, this is self-limiting. All we have to do is to make sure our immune system is good para nga hindi kita ma-affect with any other nga sakit. Okay. Yes, attorney. May aralanta da maduga nga jutay, no? Actually, talking of na mention ni Dr. Grace Tan ang police power. Ang Republic Act 11332 may provision that sa police power, that is section 9 and 10. Non-cooperation of the person who is under the illness and he fails to submit himself for proper treatment. Kag anybody else nga nagatolerate sang ina nga acts, no, there is the penalty on that. So worst comes to worst, no, the government, if given no choice, will really act on this provision. All right. Ari riktatan na lang ni Guru Attorney. May pamangkot from Ronald Ayan Evidente. May penalidad bala sa PUM nga padayon nga nagalaga within the duration sang 14 days quarantine? Kung eventually na certify nga PUM siya or PUI siya and that person is under strict monitoring of the government, kagambalon siya nga please do the quarantine, kag mag-resist siya, then this Republic Act 11332 will apply. Kag sad to say, may penalty ni, no? There is the imprisonment and there is the penalty of fine, or both. So this is how strict it is because, you know, this is always about the welfare of the people. In all laws, the supreme law is the welfare of the people, no? Basic na siya sa aton nga tulunan, no? May ginapamemorize ganina sa aton ng Salus Populi is Suprema Lex. No, the supreme law is the welfare of the people. So the government has no any other good intention but for the best of the people. All right. Ang iban karon naman may nagapamangkot si Robert Carlos. May precautionary measures kunang Bacolod pero karon lang na kay let's talk about worst case scenarios anay. Anong preparations sang local task force for worst case scenarios? Let's say naglapta na gid and then we are forced to go on lockdown. Ano ang dapat naton preparahan? Let's say pagkaon, very important. Medical supplies.
health responders. Anong ato nga preparation so far? Well, so far, basic needs, wala pa problema. And honestly, anong correct term man, we are doing our best. Ano? Amo na nga si Mayor Bing, una pa gani sa national eh. Nag-issue executive order creating sang agency task force. May mga precautionary measures na kaya may bulong mo. Dito nagsugod ang funds. Aso question gina how prepared is the city. Ang funds ara, si Mayor gani ka plano nga ang POM tagaan sang mask, ba't way makabaklan? Sir, kung may kuwaan lang kumasin, 24/7, obrawan ko na. Kaya ang demand dyan pertiktaas. Ang na-istoryahan actually sa interagency task force, atong Chinese couple bala, nga isa ganit na patay, ngalin sa Dumaguete. Ang patient 1 sa Philippines. Yes. Ba't nadula ato? Kaya wala naman why man sang POIs nga nagsige-sige, ba't subong may ara to nga positive? So isa ni siya ka-concern siguro, nga beyond our control and jurisdiction, kay ang boundaries ni Oriental and Occidental. But ang agency, sa Monday, may meeting kami, ang recommendations namon siguro submit namon kay Gov. Lacson, kay Gov. Digamo. Kaya ang talking points ni between the two of them. Kaya may mga buses kita nga in and out sa Oriental and Occidental. But going back sa preparations ng city, as I have said, we are doing our best. Ang problema, kay wala man tabaklan. Ang PPEs na ni, basi mawadaan man kay ang demand puwerte, alcohol gani wala na. Even ang mga pharmacies nawadaan man na nawag ta. So ara ang resources ta mabakal ta, wala kabaklan. Isa na ka problema. So naga-appeal kita sa tanan nga public, follow siyang aton directives coming from our government officials, DOH, DILG. Ang ginmention ni Atty. Bayatan nga isit punishable by law. Ang punishable act to siya, nabasa ko na, attorney, ang penalty na is 20,000 to 50,000 or imprisonment of 1 month to 6 months. As tatong gapang laptas ang fake news, dala na siya sa 1133 to disinformation, kag-spreading of fake news. In the end, how can we actually, on our own, contribute to this crisis, no? Or to solving this crisis? Can we actually encourage people to plant sa ilang mga balay? Okra, talong, unano dira. Because that is self-sufficiency in food eh. Paano karon kung ma-lockdown na nga wala ng mga dilata nga ginapadala dire? What will we do? Tiyak mo na siyang problema kung mag-lockdown kay ang mo dependent ang aton supply. Ang production ta siyang rice hindi kay go DS province. So kakuha kas Panay, kuha ka sa Mindanao, kuha ka sa Luzon. Kung may lockdown na to kronte anong usaron ta din nga rice. 'Di ba? So kung may kamuti, da kamuti kay. So kung food self-sufficiency problem ang Bacolod sa because Subong, we actually get food from other places. Wala pa sa Subong. But nag-assure man ang aton Department of Agriculture nga kuan pa sufficient enough pa. So but then again, that's on paper. Ang ginahimo sa tao ni nga tanan nga rocks daw buso niya tandang dilatas da. Oh. What if kung stop ang production din ta makuha? Problema. So cooperation ang kinahanglanon ta subong sa aton constituents. What do you think in terms of public participation? The public is very, let's say, vigilant subong eh. They are very good in criticizing their government officials. Not a bad thing because after Marcos, tanan tagutom mo to criticize government. And then the chance came. And then nagabot ang Facebook. Everyone from being a critic became an expert. But how do we actually deal with a crisis like this? Can criticisms alone ensure our survival? Amo nang pamangkot. Kung i-criticize ng gobyerno, sigurado ta nga mabuhi ta sa sining nga kagaw, or should we actually do something? Something. Hindi kay hapos man lang mag-click subong sa Facebook mo. Hapos man lang mag-comment. Alright, but anyway, balikan ko ng question.
when will Bacolod have test kits for COVID-19? From Franz Sanchez. Okay, the test kits are still ongoing. Ano pa, the final stages pa kuno sang ano ganini study nila, no, or permits even for WHO. Okay, wala pa ni na-approve for WHO. So all our Pardon me, Doc, samples, I have yes to po. cut in. So meaning, wala test kits, ining May dasig ara lang kita. gamiton. Ang rapid test kits, you mean nga, ang Yeah. Pero ang ginang ginaubray subong na-develop. is laboratory Yes giniya. po. So swab giniya and it Yes. takes days. Kay basig ang impression sa aton nga mga listeners nga may ara nga daw pregnancy test kit bala nga ihian mo lang. Oh, rapid No, test kits na siyang wala tawag, pa ya sir. subong Wala like pa that. kita sina. Alright. Oh, wala kita sina. Wala ya mo Wala na. pa. So Kay it's wala still pa on its na-develop. final round. Yeah. Sang ilang nga mga processes pa. So I think ang UP is coming up pero on its final stages pa sang ilang processes. So the specimen, nasopharyngeal swab and the oropharyngeal swab are reserved for those who are PUIs nga sick with comorbid nga illness, with elderlies nga PUIs, kag inang nakita gid ang pag-assess ang inyo nga doctors, no, nga daw kinahanglan mo gid. So if amo na kuhaan na siya sample, it will be sent to Manila sa RITM. Now the question of kung mag-lockdown na. So kung wala na sang ano ganini airlines to transport on that, we are still waiting kay until kagabi, almost midnight, we are talking what about our samples, anong matabo. The government has said na they will be equipping Vicente Soto sa Cebu to receive samples kag dito i-process. Pero we are still waiting for the confirmation sang amo sina. From DOH. All right. Kung daw luyag mo magbalik subong sa pagka komentarista, ano kaangayan sa imo maggrupo mangkot subong eh. Anyway, Amo nang discussion namon last Wednesday night party sa testing kit, no, kay nang rapid testing kit kin develop sa UP which is cheaper, so on and so forth. Kay may press ko na gani daw pila to 1,000 pesos lang per kit compared sa subong daw 6,000 sa I think mahal ang testing gali. yeah. Pero ang siguro ang saldi nga luyag naton may baluan sang pumuluyo kag I'm sure ang aton City Health Office can clarify on this nga ang point mo to lang hindi ni siya do pregnancy test lang mapungko ka lang then muna na siya magwa na siya according sa former secretary sa Department of Health last Wednesday night ginambala niya ko nga dapat ang procedure sina gani amo nang correct lang nga sa mga hospitals siya ginakandak mo kag hindi na siya pwede kundi indiin lang, no, kag it came up in our discussion hopefully di na maglabot sa muning level nga kung isa to ka suggestion sang pila ka mga health experts sa kung magdamo-damo nagid palayo lang ang mangin positive pwede na like sa mga provinces wala taya wala kita sina sang parehas sa Manila bla kay ang aton nga mga hospital siya can no longer accommodate that. Isa to ka suggestion was probably the government can get a building hotel or whatever nga i-supervise ang Department of Health para da alas pamutang tatanan para hindi na pagwaon mag-spread. Although, ang parte sa testing na siya, nga rapid testing, there were some concerns again raised sa amon kay, I think it was the same testing na ginimo for dengue. Do amo man na siya, no, nga same. So, ini siya mga butang mo nibla nga kabudlay mag-spekular kag kabudlay nga mag-interpret. So better gid ibalik tagid lang nga sa DOH or sa aton nga City Health Office for them to interpret this for us. Exactly. But sa announcement ni President Duterte, it was made clear that tests for COVID-19 are free. So it is government that will shoulder. Yes. Because that is the question of Franz Sanchez. Din sila makonsulta kung may COVID-19. It's actually government hospitals.
kung PUI ka, no, if you think you made a travel sa ining mga countries with locally transmitted na infection and nagpuli ka diri, you develop symptoms, you go to a health facility. All hospitals diri sa Bacolod are capable. They have doctors in there, they have nurses who will assess kung PUI ka, kag kung kinanglan mo i-admit. Now, if you need to be admitted, kuhaan ka sang sample, and we will send it to our ITM. Now, amo na siya nga ginaba na nga libre na siya because the government wants to make sure kag ma-detect kung sino ang mga cases diri. Siguro sir, ang gina-question na kay kadamo sang mga OFWs bala sir going out nga gapangayo sang result or certification nga COVID-free sila kag ang ila kuno nga country nga ga-receive sa ila would want to ask for a test na COVID test. So amo na siya gusto naton i-make sure nga hindi ni siya ginakuha or hindi ni siya pwede nga ay may kwanto siya may sipon to siya pero galagaw siya or okay man to matsyagya or amo ni i-test na siya naton. So hindi na, we have to assess it kay amo na nga agin libre na siya kay it's really for COVID gidjay nga purposes. Yes. All right. We are winding up sa aton nga discussion. And we would like to thank everyone nga nagpadala sa ilang mga questions. Last would be from Christian John Brodit. Hindi pwede ma-utilize ang evac center para maging isolation or quarantine area? Siguro we leave it sa City Health or DOH to consider. Okay. So actually we visited the evacuation center in Araw, pero basically it was constructed gidjatani for as evacuation center for purposes sang floods, sang fire, sang pag-relocate abino or other purposes, not for ining infectious nga disease. So hindi kung lantawon namon together with naglagaw kami to no DOH and also DSSD nakita namon it's not suitable for any infectious gidya nga purposes nga idira mo i-quarantine kay it's a long haul. Dapat kun infectious na siya ibutang lang na siya sa isa ka room. So dapat kun ikaw isa ka case, isa ka room with your own toilet, own amenities mo para hindi ka kagwa. So amo na siya ang ideal setup for an isolation of an infectious nga case. So hindi pwede nga i-mix. The hotel-like. Ang tsura sa to. Ang suggestion sa ibang mga health from DOH last Wednesday night is if may mga areas in the provinces kag maglala, dapat the government should, I don't know kung anong himo na legally, like isa ka hotel, i-utilize na kila siya for that. Kaya ang hotel, pwede kuno nga magamit for that. Kaya may mga rooms para ma-isolate siya. Ang motel kuno pwede eh. Motel. Which makes me come to that question. Can the government actually commander private assets? Like sa US? Yes, it can. There is what we call the power of eminent domain, no? To take the private property for public use and public purpose. So it can be done. Well, in this case, we are not going maybe to buy this by way of eminent domain these facilities, but we can. There is always the matter of use of frac, no? The right to use that. We can translate that into a power of eminent domain. Purpose. Yes, for public purpose and for public use. Kagdugang ko sir, Vice, gusto itong please. ang gin-question itong evacuation center ni Kong Greg mo. Nga hindi pwede. Tungod wa ito ya separate rooms and separate comfort rooms. Ang requirements ng DOH ya i-isolate kagid eh. So kung okay. sa evacuation center ni Kong Greg ya, i-mix mo to. What if isa lang tong infected ang the rest ya hindi kung nilatnan mo? Tingnan na So tanay dapat ka mo may eh. isolation. Worst case scenario, why naman klase, ang schools, ang room sa schools pwede mo usar kay may separate. May separate na subong comfort rooms nila de. So pwede na siya mo usar. All right, let's wind down our live broadcast. It's been more than 1 hour, close to 2 hours actually. Finally, can I have a
can I have your parting shots, Dr. Grace? Anong gusto mo gid ipabalo sa publiko? Finally. Siguro it's important that we be a part of the solution rather than cause more problems sa aton society, no? Let's be responsible. Kung nagalin ka, kay kabaluman na sila nga nagalin sila sa areas nga may mga cases and ginadeclare na siya nga for monitoring, please submit na lang gid. Kay it's the only way that we can help no nga hindi ini mag-spread out. So the first thing gid nga or the first person nga ma-affect would be your family members gid. Kun hindi ka magpamuyong, your community will also be affected and the whole of Bacolod. And it has a domino effect, ang gin-mention kagina ni Kong Greg, no? Mag-deteriorate na gani ang health sang tao, maguba na ang sanitation, na madugang pagid ang deterioration sang health, and of course, syempre, kung waay na sang may maubra, wala na sang workers, wala na sang industry, guba ng industry ta, makulang naman aton food. So it all goes, manubo naman resistensya ta kay way na ta pagkaon, wala na ta everything. So madako naman ang mortality naton. So basic lang gid. Please cooperate lang gid should you be coming home or ari ka na sa area of sa Bacolod or anywhere diin ka man. Please submit yourself into home quarantine. Practice personal hygiene. That's a basic thing for both the sick and the not sick. And follow instruction. Call your barangay. You have your barangay is very willing to help gid. And hindi na sila yung we make it a point sa ila nga hindi pag share ang imo information, but basic lang gid nang they will help you kag if hindi gid sila man ma-contact, you can also always reach us. Our numbers, I don't know kung nara sa white sa screen, no? Wala sa screen. Sige, 707-1329, 707-1327, and 4313673, number na tanan sang City Health. So you can always call. And pero request somebody to call. Ang police mo, pwede mo man ma-ask, mag-call sa amon. Tanan sila, willing to help na sila tanan. This is an interagency nga working force. So hindi lang niya sang health, hindi lang niya sang legislative body, but it is a matter nga amo na ginabululigan sang tanan. So amo na kinanglan man nato ng cooperation nila. Thank you, Dr. Grace Tan, local spokesperson sang COVID Task Force. Attorney Joselito Bayatan, sir. Ang ato lang mahambal is what we gathered today is a very productive way of information, no? Getting information. And by the way, this is the first town hall, virtual town hall, because we thought nga instead of you exposing yourself to people, we can do it virtually. Makalantaw ta online, kay hindi ta pwede nga magtipon kay mas gathering mo. So, imuon ta virtual, online. This is the first. There might be a second, there might be a third, and I hope you can still be available at your Yes, we have more on this. Kag kinanlanon tagid ni. Well, ang mahambal ta lang is there is always the social aspect and the economic aspect in this discussion, no, affected by COVID-19. Ang ato lang gid mahambal nga in any stability sang komunidad kag ang any sustainability nga nag-gain sang komunidad is always the balance between the socio-economic relationship, no. It's always the social and the economics. But this is not the sole responsibility of the government. Ang gobyerno nagasulod lang kung may ara dira nga bululigan, kag may ara dira nga dapat i-regular, to regulate. But this starts from ourselves. Like for example, kung careless kita sang aton nga health, it will affect us, our family. That is the mini social aspect of your life. From the family, it will spread to society. It will become the problem in society. Well,
let's say there is a person that is not responsible for his health, panglaton siya sa mga tao, it will not only go to that aspect, apektado na ang bulsa niya. Because eventually he will buy medicine, he will spend for this. And that is already the imbalance between what is social, and the economic responsibility. When this problem becomes bigger, i-transport yan na ni sa gobyerno. Siya, oy, problema ko, tanawa, huwag pabayaan mo ko. But actually, it starts from this basic problem, from this very person. That's why what the government can do now is to prevent this. The probability of avoiding this is now in the works by the government. That's why it takes deeper understanding for the critics that this is the responsibility of all. This is not the problem of the government. The problem of the government there is for prevention and for possible solution. But how do you actually cure the ignorance virus? There is no cure for natural cause, but there is always a remedy for everybody. So we are powerless in the force of nature, but we are always powerful to govern ourselves. So ang dapat naton nga himuon is follow orders, obey laws, the basic way of living. Amo mo lang na ang kinanlano naton. So, ang mambal talang is we must always see the balance with what is social responsibility and the economic responsibility. You know, when economic also falters, hindi mayo ang pang-ekonomiya, maapik man ni sa social, kaya nga, hindi mayo income mo, hindi ka man kabakal mayo nga pagkaon, hindi ka man kabakal sang imo nga bulong. Eventually, apektado man. Kung ang imo, biskan mayo ang imo pang income, pero masakiton ka, maapektar man gyapon ang imo man nga resources. So, there is always the balance between these two. And this will always geared toward sustainability and stability. And I think this is the good message that we are sharing to our constituents. Attorney Joselito Bayatan, City Legal Officer. Salamat, Kit. Congressman Greg. Well, Abin Julius, thank you for this opportunity. Kag luhig lang ko magpabalo gali before sa akong closing statement nga last night or yesterday afternoon we decided together with Councilor Dindo and Mark nga ang aton inter-barangay Balanga Liga that has been ongoing for the past 4 years na ni siya, so mga uniforme na tahi na ang mga gym mara na naplastar na ang mga bayra na mga referees in place na, supposedly ma-start kami opening on Saturday, March 21, mga bigger basketball competition tani, but we've decided yesterday afternoon nga i-postpone siya, this is sa gyapon as a precautionary measure, okay gid na nga naga-enjoy kita pero hindi kabayad nga magpatigayon sini. So amo na nga gin-announce namon last night nga i-postpone na ang liga until further notice, and daw nalipay mo ko kapag bugta ko kinasangaga, nakita ko ang post ni Primo El Cid nga nagpagwa si mayor sang EO 18, which suspends all sports activities, so mayo gid ni nga at least pululigan ta, ini tinatanan, it's siguro ang ako lang gid simple lang ang mensahe is number one, you should be responsible. Being responsible entails a lot of things, sa aton kaugalingon, sa aton komunidad, sa aton pamilya, sa aton tupad balay, sa aton ginaobra, sa aton pag-post, sa aton pag-share, sa tanan nga mga haylimuon, At the same time, we should be vigilant, sa mga nagkatabo. And in line with this, siguro mga bay kami with Dole by next week to come up with stopgap measures para buligan ang ining automatic mawadaan gidya income in the next 1 month and a half because sang pag
implement sang community quarantine dito sa Manila, no. Ini sila damo gini sila. So pangabayo namon ang dole. And then we will also request DOH, no, kay based sa aton discussion subong aga, I think ang hambal ni Dr. Kina may ara ta hotline, so on and so forth. So siguro i-request namon ang DOH to come up with, I don't know kung may ara official bala nga page kiti, I mean para po sa tanan-tanan, although damo factors i consider, but I think mas makabuligid, no, okay gid ang ginahimo ni Mayor Subong, no, damo sa mga advisory tanan ga binuligay. So siguro mas ara pagid nga ang DOH will have its own hotline or kay ini nga butang hapos magtawag kung mangayo ka, masulisit ka. Pero kung amo nim kasi iban na huya, iban hadlok. So hindi ni sila dali nga magkadto kung kasino to. So with an official hotline nga mo nang tawagan ni direct hotline, siguro mas makabulig pagid kita, no. And siguro in closing lang, abita ang pelikula nga Contagion kag ang isa to lang World War Z abita pelikula lang nga sang galantaw ta na 3-4 years ago siguro mambalta na no ni nga daw fiction ni siya, but in just a span of pila subong 1 month and a half after nga nagwa ni ang COVID-19, I mean kakatabo, who would expect Italy will lock down. Kahapon ko, no, I think a team of doctors from China went to Rome para magbulig kag magatag sang support, no, dala na mga gamit kag mga experts on and so forth. So hindi ta kabalukon nga amo ning katabo subong sa kalibutan ta, no. Probably it's time for us to pause for a while and try to assess, evaluate things at the same time. Bulig lang sa aton isig ka, especially now nga it's actually holy season of Lent na. Yes. Season actually, no? So we don't know what tomorrow will bring to us, but as long as we are, going back to what I pointed earlier, as long as we are responsible and vigilant, we will be able to surpass all these things, no? With the leadership of Mayor Bing and Vice Mayor El Cid and the City Council and the DOH and all the departments that is sa Bacolod working together. I know hapos mag-criticize, but if you are on their shoes, hindi amo na ka hapos, no. So kinahanglan guro ang ila bulig kag suporta. So buligay na gid lang kita kay sino pa mabulig sa aton kundi kita magbuligay. And I hope nga as long as ari pakita dire as the COVID-19 issue rages on, I hope you can still be available every weekend for a town hall like this so we can give updates online. Congressman, thank you very much. Yes, thank you. Vice? Well, Abian Jules, this is the time for us to cooperate and unite. Your government is doing its best. Si Mayor Bing, honestly, may Sabado-Domingo kami ng meeting mo. Si Mayor Bing, why di subong because aga na sila na puli. Let's go back to the basics. Why ni ganit ma-mention sang DOH, nag-impose na ko subong sa balay nga ang shoes ko niyo, bilin na sa sagwa sa pertahan. Lain ang ginasuksok na sa sulod balay ta sa sagwa. So, una sulod pa niya. Subong balik ta sa tinigulang, kaya that will help. Imponer man ta, ang kwarta, pinakigko ni nga bagay. Isa pa na. So, may circulate, ang money ni circulate ni siya. Ang mga POMs to, kag POIs to, ang ila familia sa to, no? Nag-usar sang legal tender kag purchase ni everywhere. We accept criticisms because we don't have the monopoly of wisdom. So I appeal to everybody, why not comment nga positibo, suggestions. Hindi kay negative. Suliton ta, kami wala kami sang monopolya sang kinaalam. Ang aton mga doctors ni expose din sila tanan. But why as frontliners, our barangay health workers? But wala kami choice kay profession ni namon eh. Ang appeal lang namon sa public, buligan nyo kami. Kooperar kamo sa amon.
Thank you, Kit. Thank you. Happy weekend to all of you. Thank you to our guests again. We have Vice Mayor Elcid Familiaran, Congressman Greg Casatayas, City Legal Officer Joselito Bayatan, and Dr. Grace Tan. Ginaupdan ko subong nga Sabado ni Richard Mariveles, ang aton nga IT Unit Head, Banjo Inolan TV Unit Head, Althea Rose Mauricio, and of course our Managing Editor, Hannah Papasin. It's a weekend. Enjoy it. And of course, we've had Dana Berhit. Enjoy your weekend. Keep safe. Salamat gid sa inyong pagtutikop.